Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo sirup od koprive ili žare. Ja koristim riječ žara, od kako znam za sebe, meni je to lakše. Kod nas se tako govori, pa eto vi sebi zaberite kako vam je lakše. U svakom slučaju ovdje imamo žaru, ovdje imam limun, opran u soda bikarboni sat vremena namakan, dobro ispran. Ovdje imam limun, to sa jednu kesticu sam samo izabrala, voda i šećer. Idemo ovako. Žaru, odnosno koprivu, ćete prethodno dobro oprati, da ne bi slučajno bila kakva bubica u soku kasnije. Nakon što preporučujem da uzmete rukavice, ovdje imam plik, nisam se sjetila na vrijeme, pa sam je dohvatila onako momački, a to heroj, i sad me boli prst. Moramo je znači oprati, potopiti malo u vodu, ako šta ima da ispliva neka ispliva, da poslije ne bi plivalo nama po soku. Ostavila sam je malo u vodi onako da mi nadođe, zato što dok je donesete kući, vjerujte, ona se sva nekako ovako opusti. Ja sam nju oprala, ona je sada spremna za rad. Ovdje imam jednu kantu u kojoj ću sve to da pripremam i treba će mi folija sa kojom ću to da pokrijem, pa idemo jedno po jedno. Dakle, opranu žaru, ne morate je cijediti nešto posebno, svejedno ćete je zaliti vodom kasnije, ćete narezati, ne morate sitno, ali bitno je da se liske prepolove ovako, da što više soka izađe iz tog lišća, da limun izvuče taj njen sok, taj njen zdravi dio. Ovaj sirup je jako, treba mi kanta, ovaj sirup je jako zdrav, pogotovo za one koji se bore sa upornim anemijama, to jest malokrvnošću. Vrlo brzo diže željezo u krvi, tako da ja toplo preporučujem, to sam na sebi testirala, naravno prezadovoljna sam, iskoristite dok još ima fine, svježe, mlade žare. Sad, možete vi ovo praviti i u jesen ako je nađete negdje na sunčanim dijelovima, tako da možete pripremiti eventualno i za zimu. To je to, vidite, ništa to posebno nije sjeckano, samo da što bolje pusti sok. I tako ćemo do kraja. Evo me na kraju. Vidite kakva je ova voda u kojoj je žara stajala. Poprimila je već boju. Malo je onako žučkasta. Vidite, sada ćete ovom vodom, nemojte je prospati svu. Ako imate dvorište, tim bolje. Ali evo, ako nemate dvorište, ako imate sobno bilje ili cvijeće na balkonu, uzmite po jednu ovako malu posudicu, malu onu šoljicu za kafu i zalijte svaku od tih saksija sa cvijećem. Nahranite cvijeće i otjerati štetočine. Malo sam se pomiješala sam slova. Žara je isjeckana, idemo dalje sa limunom. Limunu ćemo odstraniti ove vrhove i narezati svaki od njih na kriške. Limun dodajemo na žaru. Sve ćemo to promiješati. Na ovo ćemo dodati limuntos. Možete i dva ako želite, nikakav problem. Ovo je sirup koji se pije odmah. Pobjegla mi, evo malo žare ovamo u šećer. Da je bolan, tako. Tu. Neće ništa škota ako je par mrvica šećera. Evo ovako, dodajemo vodu. Izgnječimo malo sa ovom kuhinskom nekom lopaticom, čim god. Nije bitno, samo da se ravnomjerno potopi. I ovo ćemo sada ostaviti pokriveno folijom da stoji 24 sata. Fino ušuškajte da vam ništa ne bi upalo u posudu. I ostavimo tako da stoji 24 sata. Ovaj sok, osim što je dobar za anemiju, znači za dizanje željeza u krvi, jako je dobar za izbacivanje tekućine iz organizma. Ukoliko imate višak, ako se osjećate, znate ono nekako napuhano, ujutro kad ustanete ono kese do po obraza. Pa dešava se to nama ženama uglavnom. Tako da pijte ovaj sirup. Ako nemate sirup, evo ne možete, kupite sebi čaj od žare, od žare od koprive. Imate znači u vrećicama onim, u filter vrećicama ili jednostavno kupite
čaj osušen, domaći i napravite sebi pravi domaći čaj ukoliko nemate ovoga sirupa. Ali eto, ja preporučujem jer ovakav pripremljen sirup ćete moći i djeci razmutiti. Djeca vole tako te malo neobične ukuse. Zova, kopriva, nana. Pravili smo čaj od nane. Uskoro će mlada nana. Obavezno pogledajte video, imate na mom YouTube kanalu i napravite taj sirup od nane. On je fantastičan, ukusan i svi se jagme za njega kada iznesete na sto. Niko neće ostale kupovne sokove. Isti je slučaj i sa zovom i sa koprivom. Ima tu još domaćih sokova, svašta se tu može napraviti. Samo treba naći mjesto da je to čisto, da se to može fino, ono što bi rekli, serbez napraviti. Eto, gledamo se za neki 24 sata. Ćao! Evo mene 24 sata kasnije. Da vidimo šta se dešava u kanti. Što dobro miriše. I to žestoko miriše. Vidite kako je žara promijenila boju. Ovako iscijedite i istisnite iz limuna što više soka. Sada ćete kroz gazu odmah direktno, da ne bi dva puta cijedili. Lakše vam je odmah kroz gazu, naravno tu dole je cijediljka, da što sitnije, što bolje procijedimo. Vidite kako nam je ostalo u kanti ovaj dio. Njega ćemo odmah ovako rukom, zato imam rukavice, izgnječiti da pustimo, da iscijedimo što više soka iz njega. A ovo što nam je ostalo u gazi, to ćemo onako u gazi da iscijedimo jer nam je to puno lakše. Ovako da vam ne bi što odletilo dole pa smo džaba radili. Evo vidite šta soka ostane. Ovo je šteta da ostavite. Nakon što smo sve procijedili, tu imamo šećer, tu imamo flaše. Sada ću upaliti rernu. U ovom videu, krenula sam na kontrastranu, u ovom videu ću vam pokazati kako ćete izvršiti pasterizaciju. Da to može vama što duže da traje. Dakle, upalila sam rernu da se zagrijava negdje na 110 stepeni. Odmah ćemo staviti i flaše u rernu. Flaše neka stoje u rerni, neka se zagrijavaju na 100 stepeni dok mi ne rastopimo šećer. Znači spustite žicu skroz dole nisko tako da vam flaše mogu stati, a da ne dohvate gore grijač. Sada ćemo u procijeđen sok dodati šećer. Možete dodati i smeđi šećer, naravno ukoliko vam se isplati, ali s obzirom kakva mu je cijena, mislim pljačka živa, iću ja sa ovim šećerom. Kako je moja nena rahmetli pravila, tako ću ja da pravim. Pa i vi, i vaše bake, mame i svi ostali. Eto, tako pravimo sa običnim šećerom. Ovo ćemo sada dobro da izmiješamo. Ne smije da se čuje šećer da hrska po ovoj posudi i miješate dok se sav šećer ne rastopi. Taman za to vrijeme neka se flaše griju, ništa jače od 100 stepeni. Ovako. Ovo je vruće da vam ne bi odletilo. A ono ja bajgi jednu ruku drugom pridržavam, eto koliko sam jaka. Ostavite da radi rerna na 100 stepeni, ne gasite. Sada ćete u vruće flaše da sipate sirup. Ima krasnu boju. Evo, dobila sam 4 litra i ovdje imam 400 mililitara. Gdje mi je ona? 450 mililitara. Znači 4 litra i 450 mililitara. Hajde zaokružimo 4 litra da ne budemo baš sitničavi. Ovo ćemo sada da zavrnemo. Ovo možete uraditi sa svakim sokom koji pripremate. Zova, nana, bilo koji. Ukoliko želite da vam sok što duže traje. Ja često ovo ne radim sa ovim sokovima.
Zato što ja to vrlo brzo popijem. I pitanje je koliko će ovo... Zašto ja ovo radim? Pa ovo će oni sve da popiju za mjesec dana, bolan. Sam se džaba mučim, eto. To ne. Kad ima ovakvih sokova mojih domaćih ukčito vode ne pije, bolan. Mislim, mora popiti, razblažiti. Hajmo mi ovo vratiti nazad u rernu. Polako. Jeste malo vruća tepsija i malo je teško, ali zatražite mušku snagu u kući ako imate. Ostavit ćete na 100 stepeni narednih 15 minuta. Onda ćete ugasiti rernu i ostaviti neka se hladi. I vaš sok je spreman, moći ćete ga koristiti jako dug period, naravno ukoliko ga ne popijete. Eto, to bi bilo sve za danas. Obavezno pripremite, ovaj sok je jako ukusan i jako zdrav. Eto, ako vam se dopada, obavezno podijelite sa svojim prijateljicama, pa neka i one naprave. Evo, sezona je sada lijepe, fine, mlade, žare. Ako je ne možete ubrati, uvijek ima i kupiti. Ako vam se dopada, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!